Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Vega. Me da mucho gusto que nos acompañes aquí en Mundo Ejecutivo TV. En esta ocasión tenemos un invitado fantástico y ya verás por qué te lo digo ahora que conversemos con él. Se trata de Tom Bilyeu, fundador de las galletas de una empresa, Quest Nutrition. La venta de esta empresa es de no creerse. Se logró en 5 años en unos 5,000 millones de dólares. Tom Bilyeu es uno de los podcasters más disruptivos de Estados Unidos. Está en México para compartirnos sus experiencias. Bienvenido, Tom. Es un placer tenerte aquí. Welcome, Tom. It's a pleasure to have you here. Quiero agradecerle a Fernando Ansúrez. Muchas gracias, Fer, por estar aquí con nosotros y ayudarnos. No, muchísimas gracias. Un placer siempre. Tom, has dicho que no te da miedo que te digan tonto. ¿A qué le tienes miedo en la vida? Tom, you have said that you're not afraid of being fool. So, or that someone tells you fool. So, what are you scared in life? What am I scared of? Yes. There's only 2 things I'm afraid of, and I mean this very sincerely, and that would be brain damage, because then I'm not going to be able to learn. The whole reason I'm not afraid of looking stupid is because I know I can learn from it, and then I'll get better, and over time it won't matter. But if I were to get brain damage, then that would go away. So that really scares me. And then the other is the loss of my wife. So nothing has been more rewarding in my life, not money, not success, not accolades, nothing compares to my marriage. And so those really are the only 2 things that I'm truly afraid of. Lo que él dice es que no le tiene miedo a las cosas porque solo hay 2 que verdaderamente puede llegar a temerles. Una, que se le muera el cerebro porque entonces ya no puede aprender. Por eso no le importa que le digan tonto, porque finalmente es un proceso de educación. Si te dicen tonto, lo aprendes, pero si te muere el cerebro ya no puedes. Y la segunda es a perder a su esposa, porque no le importa el dinero, no le importa el crecimiento o el éxito, tanto como le importa tener a su esposa, y esas son las 2 cosas que le dan miedo. Yo quisiera saber si un emprendedor nace o se hace. And the entrepreneur, it's born or he becomes an entrepreneur? Yeah, so I think that there are people that are born entrepreneurs. I just don't think you need to be a born entrepreneur. I am certainly not. I did not show any early signs of being good at business or basically anything for that matter. And for me, it's really been a journey of saying, okay, what's my goal? And then my goal makes demands. It's going to say, you have to be good at this to achieve this goal. And so I had to get good at business. I'm sure it's much easier for some people than it has been for me, but with enough time, intention, and disciplined energy, you can get good at anything. Sí, hay algunas personas que seguramente nacen con algunas habilidades, que no era su caso definitivamente, pero que él, su caso, su trayectoria y su vida es aprender a hacer las cosas, y que cuando tú tienes la mentalidad de efectivamente volverte el mejor en algo, entonces esa disciplina te va a volver o te va a llevar a volverte un buen emprendedor. ¿Cómo es que pasa del cine a hacer una empresa de galletas? How do you move from going to the cinema or movies and end up doing cookies? Yeah, so when I graduated film school, I thought I was going to get a 3-picture deal in Hollywood and my life would be set. I did not get the 3-picture deal. And so I ended up meeting these 2 very successful entrepreneurs. And they said, look, man, you're coming to the world with your hand out. And if you want to control the art, you need to control the resources. So you should get into business and get rich. And I thought, yes, I'm going to do exactly that. That sounds perfect. I thought it would take 18 months. It took 15 years, but it actually did work. And so in that journey, I realized that no one could guarantee me the success, but I was going to be guaranteed to struggle. So I wanted to make sure that I was struggling at something that I could love and be passionate about. And because I grew up in a morbidly obese family, I knew that there was a huge business opportunity in food, and that I could show up and fight every day for my mom and my sister to create a product that would help them. And if I lost and it still didn't work out, at least I would have been doing something for them that I really believed in. And as it turned out, it worked very well, and I was able to exit that and get into storytelling full time. Bueno, él tuvo la oportunidad de hacer, cuando
se graduó unas fotografías que le iban a pagar y con eso pues iba a empezar a escalar sus ingresos, pero resulta que no se lo pagaron. Entonces conoció a dos personas que le dijeron, pues mira, tú vas a necesitar ingresos, vas a necesitar dinero para efectivamente llevar tu master plan a otro nivel. Y él dijo, eso necesito, dinero. Así que él pensó que le iba a llevar 18 meses, pero no le llevó 18 meses, le llevó muchos años más, 13 para ser exactos, pero valió la pena, porque aprendió algo. El sufrimiento que da el aprendizaje convierte todo en habilidades que te llevan al siguiente nivel. Por eso es que vale mucho la pena entender que no es dónde estás, sino lo que aprendes para definir cuál es el lugar al que vas a llegar. Y eso pues pagó muy bien, pagó vendiendo las galletas en millones, billones de dólares y no solamente eso, ya se salió de ahí y ahora lo acaba de llevar a lo que es su siguiente inspiración, que es el término de contar historias. Y probablemente no se dio cuenta, pero su vida es de película. And maybe you didn't realize that, but your life is like a cinema now. It's like a movie. That is very true. Very true. Yeah, one day we'll get there. But it's been crazy. It's been a very weird ride. Un día, sí, es cierto. Probablemente hoy no va a ser, pero un día lo podremos hacer película. He escuchado que habla de la resiliencia para los emprendedores. ¿En qué consiste? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso para alguien que está desesperado porque su empresa está por cerrar? I have heard that you speak about resilience, but we have a lot of people in Mexico, like they are just about to close their companies. 80% of the companies in Mexico, actually. Ooh. So, how do you manage that? All right, I'm going to give you the bumper sticker answer. You know my fear on this. So, all right, if you want to be successful, it is about one thing. You have to get so good at something that people can't stop you. So you're trying to sell something to a customer. They have to want that thing more than they want their money. To do that, you have to be emotionally resilient because the only way to get so good that you can't be ignored is to try something, fail, learn from that failure, try again, fail again, learn more, try again, fail again. And in that loop, it's what I call the physics of progress. It is the only way to make progress. You have to try and fail, learn from that failure, and get better. The problem is most people do not build their emotional resilience because they value themselves for being right, smart, better, faster, stronger. And so when they realize that they're not good enough, instead of realizing they're just not good enough yet, they give up. What I realize is if I'm willing to fail and learn over and over and over, then I will get better. And that's what gives me the resilience. It's just I know it works. And so I'm always trying to get people to understand that's just how it works. You are going to fail. You are going to fail a lot. People are going to make fun of you. But if you can keep going and just not quit, you'll gain the skills that you need to win. Él dice que ahí tiene un método que se llama el progreso a través de la física. Y que el progreso a través de la física, número uno, no se basa en emociones. Porque las emociones no pueden existir cuando tienes que trazarte un camino para llegar a algún lado. Y tienes que saber algo. Si realmente quieres llegar a un lugar donde además de todo se vea lejano, vas a tener que sufrir. Y vas a tener que entender que ese dolor es parte del crecimiento. Y que hay gente que simplemente no puede con eso. Que cuando ve el proceso para crecer se detiene, porque quiere ser más rápido, porque quiere ser mejor, porque no quiere que alguien sea más inteligente que él, porque no quiere que nadie le lleve la contraria, y que eso es donde los emprendedores se equivocan, que él es extremadamente resiliente porque sabe que se va a caer, porque es el único proceso para aprender, y que a través de ese aprendizaje se genera un movimiento, y que a eso le llama el progreso a través de la física, de physical progress. ¿Y qué? ¿Vivir para hacer dinero o dinero para vivir? You need to live to make money, or you need to make money to live? Okay, so money is the great facilitator. And I think people really misunderstand what money is. So money is not going to make you feel better about yourself. So I would not live to make money. That will be unwise. But if there is something that you want to bring into this world, you're only going to be able to do it with money.
And so the key is to recognize money's not going to change how I feel about myself, but it is going to facilitate my dreams. Once you understand that and you put money in its place, then it becomes a very powerful tool. Definitivamente no viviría para hacer dinero, pero la gente malentiende ese concepto, casi que hasta lo sataniza. Y el dinero sí ayuda muchísimo. Si tú imaginas que tú te pones un plan grande en la vida y quieres lograr ese plan en la vida, solo lo vas a poder lograr si tienes los recursos. Y acceder a esos recursos, ver el dinero en el lugar que va, te va a ayudar a poder llegar mucho más rápido a aquello que quieres lograr. Con la pandemia dio un vuelco el mundo. ¿Qué sigue? ¿Qué viene para los emprendedores? With COVID-19, the world is a different one. So what is coming, or what is in the next years, what is coming up for the entrepreneurs? Okay, it's the most important question of our time. For sure, there are going to be two very big forces that people need to pay attention to. Number one is going to be AI. That's going to be the thing that the audience will immediately understand that they need to pay attention to. But the other is the changing global macro environment. There's just a reality to be faced. We are de-globalizing as we speak. The dynamic between countries is going to change dramatically. And if people don't understand that, they're going to get blindsided to it. So they need to understand what are the different motivations from different countries and how does their business connect to all of that. That's very complicated, very important. But AI is probably the easier one for people to grab onto. You want to be deploying AI in your business as fast as humanly possible, figuring out how that can uniquely work in your business. And I really encourage entrepreneurs, do not exist at the surface level of AI. Don't just buy AI off the shelf. Get down to the level of something like Stable Diffusion, where you can learn how to train the AI model on your business. That's when it gets powerful. If you're using generic setup of AI, you're like everybody else. It's just something off the shelf. If you want to differentiate yourself, you have to train a model yourself. Definitivamente hay muchas cosas que van y están pasando, pero hay dos que le recomiendo a todas las personas que están escuchando esto. El primero, inteligencia artificial, que seguramente lo van a poder identificar porque está sucediendo mientras hablamos en todos lados. Pero la segunda es un cambio en el comportamiento del mundo. El mundo se va a ir mucho más a mercados locales, se va a desglobalizar. Y en esa desglobalización se tiene que poner mucha atención a qué es lo que particularmente está pasando en cada país. Y como eso es medio complejo, pues digamos en México le llamaríamos nearshoring, entonces regresémonos al tema de la inteligencia artificial o AI. Y en AI dice, no se queden solamente en la capa de arriba, no solamente consuman ChatGPT o las cosas básicas, llévenlo hasta el nivel que se conoce como difusión estable, Stable Diffusion, porque en ese nivel vas a entender qué es la parte de la inteligencia artificial que verdaderamente le sirve a tu empresa para poder utilizarla de manera correcta para el crecimiento y automatización de tus procesos. ¿Qué he visto, Tom? ¿Qué he visto en México? ¿Qué le ha llamado la atención en el sector de los emprendedores? ¿Qué vi? ¿Hay algo diferente a lo que he visto en el mundo? So far, what have you seen in Mexico about entrepreneurship, energy? So what do you think so far about the entrepreneurship process? I probably have a very unrealistic look at entrepreneurship in Mexico, largely because of this man here, who has put me in rooms with some of the most extraordinarily driven entrepreneurs I've met anywhere. I mean, who I have met in Mexico City have been on par with entrepreneurs that I've met in the US, in Dubai, in Asia. So really is no difference. The question is, how many people does a country have that fit that profile? And my hope would be for every country to really breathe life into those group of people who come at life with a passion to add value by solving problems in a way that can be monetized and then reinvest that capital into making things better. But this trip has really, really been incredible for me to see just how much entrepreneurial enthusiasm there is here. It gives me tremendous excitement to see what you guys do in the next 10 years. Por los lugares donde me ha tocado estar, por los emprendedores y los lugares donde lo hemos podido tener, sin duda alguna he visto mucha gente muy talentosa, brillante, que compara con la misma gente que ha visto en Dubái o en el Reino Unido o en Estados Unidos. Pero
la pregunta probablemente con esa base que él ha visto es qué tanto se puede replicar este modelo de personas que han visto con hambre de crecer, con talento, que se hacen las preguntas adecuadas y cómo se puede replicar en el futuro con otros emprendedores en México, porque sin duda alguna los próximos 10 años van a estar marcados por emprendedores que se hagan preguntas más intensas y que tengan un aprendizaje mucho más profundo. Tom, thank you very much. Thanks for having me. Fer, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en donde Tom va a estar dando una conferencia Tom 24 va a estar 24 y 25 de octubre en el Auditorio Nacional. En exma.com.mx se encuentran todos los detalles. El evento se llama Exma Heroes and Doers. Perfecto, es una gran oportunidad, no se la pierdan. Y muchas gracias por su atención. Hasta pronto, gracias.